السلام علیکم خواتین و حضرات، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بنا دیر کیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے کشمیر ایشو۔ اس کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بارے میں۔ موسٹلی ہم آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ کشمیر ایشو کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کیا تھی، اس کا سارا بیک گراؤنڈ، انڈیا اور پاکستان کے تین وارز اس پہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو آنا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بارے میں۔ 2019 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں انڈیا نے 2 ایکشنز لیے ہیں۔ ایک ایکشن لیا ہے کہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور اس کا جو سب پیرز ہے 335 اور وہ سارے اس کو ریووک کیا، اس کو ختم کیا ہے۔ دوسرا ایکشن لیا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 اس کو پاس کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی سگنیفیکنس کیا ہے، کشمیر کے لیے آرٹیکل 370 کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس آرٹیکل کی وجہ سے کشمیریوں کو ایک سیمی آٹونومس اسٹیٹس دیا گیا ہے کشمیر کو، اور سیمی آٹونومس اسٹیٹس میں کیا ہوا ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس کشمیریوں کو، جیسے کہ ہمارے پاس NIC کارڈ ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، اور جن کے پاس بھی پرماننٹ ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ ہو صرف اور صرف وہی کشمیر میں پراپرٹیز کو بائی کر سکتے ہیں، وہاں پر بزنس کر سکتے ہیں، بائر سیلنگ کی یہ ساری بزنس وہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آؤٹ سائڈرز جو بھی آئے انڈیا سے کشمیر میں آئے تو وہ پراپرٹیز اور یہ سارے جو بزنس ہے وہ وہاں پر نہیں کر سکتے، وہاں پر پراپرٹی خرید نہیں سکتے، کیونکہ صرف پرماننٹ ریزیڈنس کشمیری ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیمی آٹونومس اسٹیٹس میں کیا دیا گیا ہے کہ کشمیریوں کا اپنا ایک پارلیمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ان کا اپنا پارلیمنٹ ہوگا تو وہ اپنے لیے لاز بھی بنا سکیں گے، لیکن کچھ ڈومینز ایسے ہیں جن ڈومینز میں یہ لاز نہیں بنا سکتے۔ وہ ڈومینز کون سے ہیں؟ وہ ڈومینز ہیں فائنانس کا، وہ ڈومین ہے ڈیفینس کا، وہ ڈومین ہے فورن افیئرس کا، اور ساتھ ساتھ کمیونیکیشنز کا۔ ان ڈومینز میں کشمیری جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنے لیے لاز نہیں بنا سکتے۔ اس کے ساتھ کشمیر کو ایک سپریٹ فلیگ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیر اپنے لیے سپریٹ فلیگ، جو انڈیا کا فلیگ نہیں ہوگا، تو سپریٹ فلیگ وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن مودی کی گورنمنٹ نے اس کو ریووک کیوں کیا؟ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو ریووک کرنے کے لیے؟ تو سب سے پہلے جو پرپس ہے وہ پرپس کیا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کو انڈیا کے کنسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹلی انڈر لایا جا سکے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہاں پر اپنا جموں اینڈ کشمیر میں اپنا پارلیمنٹ ہوگا تو ان کی اپنی کنسٹیٹیوشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کنسٹیٹیوشن کو ختم کر کے انڈین کنسٹیٹیوشن کے انڈر لانے کے لیے، تاکہ وہاں پر انڈین لاز کو اپلائی کیا جا سکے، اس کے لیے اس کو ریووک کیا گیا۔ دوسری بات، وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا، یہ ریووکیشن کی گئی ہے۔ وہاں پر مسلم میجورٹی ہے اور انڈیا ایک ہندو میجورٹی اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر مسلم میجورٹی کو ہندو میجورٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم میجورٹی پر ہندو کے لاز اپلائی کرنا انڈیا کے لیے مشکل ہے، مودی گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسلم میجورٹی سے ہندو میجورٹی میں ڈیموگرافی کو چینج کر دیں گے، اور ڈیموگرافی کو ہندو میجورٹی میں چینج کرنے کے بعد کشمیر آلریڈی ان کے ہینڈ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یا ان کے پلیٹ میں آ جائے گا۔ تو اس کے لیے نے سب سے پہلے کیا لیا کہ آرٹیکل 370 کو انہوں نے ریووک کیا، کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا، وہاں پہ کے پارلیمنٹ کو ختم کیا، ان کی پرماننٹ ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ سب کو ختم کر دیا۔ پھر سیکنڈ سٹیپ میں انہوں نے کیا کیا کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کو اپنے پارلیمنٹ کے انڈین پارلیمنٹ سے پاس کیا۔ اس ایکٹ کے تحت کیا ہو رہا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کو 2 یونینز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک یونین کو یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کہا گیا ہے، اور دوسرے کو یونین ٹیریٹری آف لداخ۔ یہ 2 یونین ٹیریٹریز بنا دی گئی ہیں اس ایکٹ کے انڈر، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں جو ٹیریٹریز ہیں یہ ڈائریکٹلی سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں، تو سینٹرل گورنمنٹ وہاں پر اپنے لاز اور جو بھی انڈین کنسٹیٹیوشن میں ڈیفائن ہے وہاں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔
इसी तरह साथ ही साथ 5 अगस्त 2019 को लॉकडाउन और कर्फ्यूज़ वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, और इसका जो जस्टिफिकेशन मोदी गवर्नमेंट ने ये दिए है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दी हैं। अब सिक्योरिटी उनको कहाँ से ख़तरा था? उनको जो प्रोटेस्ट और अपराइजिंग कश्मीरी कर रहे थे उनसे वहाँ इनको ख़तरा था, क्योंकि आर्टिकल 370 उनके लिए बहुत अच्छा था। उसके मुस्लिम मेजॉरिटी थी और बाहर से लोग आकर वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने फिर क्या किया, रिवोकेशंस की, वो सॉरी अपराइजिंग्स हुए और प्रोटेस्ट हुए, तो उनको सप्रेस करने के लिए मोदी ने कर्फ्यू लगा दी और लॉकडाउन लगा दी। और साथ साथ एक दूसरा पर्पस भी इन लॉकडाउन का था कि हिंदुओं को या जो भी जो बाहर से लोग आएंगे, नॉन कश्मीरीज होंगे, उनको वहाँ पर सेटल करने के लिए एक पीसफुल माहौल हो, ताकि कश्मीरीज उनको तंग न कर सकें, उनका प्राइजिंग ना हो, वहाँ पर हालात ठीक हो। तो पीसफुली उनको वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए भी ये कर्फ्यूज़ लॉकडाउन लगा दिए हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट अब डोमिसाइल्स नॉन कश्मीरीज के लिए डोमिसाइल दे रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 15,000 से ऊपर उन्होंने डोमिसाइल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में स्टांस है कि ये उस वहाँ वहीं पर चला जाए, ठीक है। जो डोमिसाइल से डेमोग्राफी से पहले वही डेमोग्राफी या डोमिसाइल सारे कैंसिल किए जाएँ, क्योंकि इंडिया ने इसमें एक यूनिलैटरल एक्शन लिया है, और जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है उस पर यूनिलैटरल एक्शंस कोई नहीं ले सकता। इसके साथ ही इंडिया ने अब इसका जो मैनिफेस्ट है वो क्या है, मैनिफेस्टो के इंडिया ने सारे के सारे टेबल टॉक्स के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। जब इंडिया ने यूनिलैटरल एक्शन लिया है तो इससे ज़ाहिर है कि वो हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई भी टेबल टॉक्स, कोई भी नेगोशिएशंस, कुछ किसी भी चीज़ के लिए वो राज़ी नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे मोदी ने ये दरवाजे बंद कर दिए हैं, और सिर्फ वो हार्ड पावर पे बिलीव करता है। वो अपनी मिलिट्री और कभी पानी बंद करने का धमकी देता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी देता है, कभी एक कभी दो, तो वो अपने निगोशिएशंस और टेबल टॉक्स पे नहीं आता। पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? पाकिस्तान ने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों यूज़ करने हैं, ठीक है। पाकिस्तान की ये पॉलिसी कि उसने हार्ड पावर भी यूज़ करना है, उन्हें सॉफ्ट पावर भी यूज़ करना है, लेकिन मोस्टली सॉफ्ट पावर यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल साइड पे देखें तो इंडिया हमसे कन्वेंशनल वेपन्स और मिलिट्री और सब में बहुत आगे है, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसकी वजह से उनको डिटरेंस होती है, और हमारे वार जो हैं या कॉन्फ्लिक्ट जो हैं या टोटल वॉर्स में वो नहीं चले जाते। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली एक न्यू पॉलिटिकल मैप ड्रा किया है, हालांकि उसकी कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने एक न्यू पॉलिटिकल मैप ड्रा किया है, जिसमें कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान की टेरिटरी के साथ लगाया है। इसके साथ 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया, जो कि कश्मीरियों के साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए था। और इसी के साथ जो कश्मीर का इशू है इसको हर फोरम पर उछाला है, सही है, हर फोरम पर इसकी रेज किया है इसमें, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का हो, वो OIC का फोरम हो, या फिर वो SCO का फोरम हो, तो हर फोरम पर कश्मीर के इशू को सॉल्व करने के लिए इस बात को उछाला है कि इंडिया इस पर यूनिलैटरल एक्शन नहीं ले सकता। पाकिस्तान चाहता है कि इसका कोई मल्टीलेटरल सलूशन ढूंढा जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया बायलैटरल टॉक्स के लिए वो राज़ी नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान चाहता है कि इसमें यूनाइटेड नेशन इंटरवीन करे, या फिर US इंटरवीन करे, या फिर रशिया इंटरवीन करे, ठीक है, ताकि इसका कोई मल्टीलेटरल सलूशन ढूंढा जा सके। इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन में हम देखते हैं कि एक डिप्लोमेटिक वॉर बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान शुरू हुआ है। इंडिया का स्टांस ये है कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन के एजेंडा से रिमूव किया जाए, और इसके पीछे वो बेसिस क्या देते हैं? वो बेसिस ये देते हैं कि मोदी गवर्नमेंट कहती है कि आर्टिकल 370 की रिवोकेशन से इस मसले को हमने हल कर दिया है, बस ये हमारे अपनी इंटरनल मसला हो गई है, ट्रीट हमारी हो गई है, तो अब ये मसला हमारा है। और आर्टिकल 2 पैरा 7 जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है,
وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز انٹرنل میٹرز میں مداخلت نہیں کر سکتا. جو اسٹیٹس ہیں یا ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے انٹرنل میٹرز میں وہ یونائٹڈ نیشن مداخلت نہیں کرے گا. تو مودی کہتا ہے کہ اس مسئلے کو ہم نے یونیلیٹرلی حل کر دیا ہے اور اس کو اب یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈا سے ریموو کیا جائے. اور دوسرا وہ گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ ہے. صحیح ہے، تو یہ بہت پرانا ہو گیا، 60-70 سال اس کو ہو گئے ہیں، تو اس کو ایجنڈا سے ریموو کر دیا جائے. لیکن پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، نہ تو وہ انڈیا کی ہے نہ تو وہ پاکستان کی ہے، دونوں کے اس پہ کانفلکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو انڈیا کبھی بھی اس کے لیے کوئی یونیلیٹرل ایکشن نہیں لے سکتا. اس کو پاکستان کے ساتھ باہمی مشاورت سے جو بھی اس کا سلوشن ہوگا تو وہ اس کے ذریعے سے ایکشن لیا جائے گا، بائیلیٹرل ایکشن لیا جائے گا، لیکن یونیلیٹرل ایکشن نہیں لیا جا سکتا. اس کے سلوشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر ٹرسٹ بنانی ہوگی. ٹھیک ہے، جب ٹرسٹ بن جائے گا تو پھر بائیلیٹرل ٹاکس کے لیے، ٹیبل ٹاکس کے لیے، نیگوشیشن کے لیے دونوں کنٹریز ریڈی ہوں گی. جب تک ٹرسٹ نہیں ہوگا تو دونوں کنٹریز کبھی بھی ریڈی نہیں ہوں گی ایک دوسرے سے ٹاک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں اصل جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر نہیں ہو رہی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دونوں زیرو سم کا گیم چاہتے ہیں. پاکستان بھی زیرو سم کا گیم چاہتا ہے، انڈیا بھی زیرو سم کا گیم چاہتا ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ کشمیر سارا کا سارا ہمیں دیا جائے، ساتھ میں گلگت بلتستان بھی دیا جائے، اور پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے وہ بھی سارا ہمیں دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ سم سارے کا سارا انڈیا کو چلا جائے گا، پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور پاکستان چاہتا ہے کہ نہیں، اس کو انڈیا جو کشمیر ہے اس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ پلیبیسائٹ ہوگا، پھر وہاں پر کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا پھر انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں بس. لیکن وہاں پر مسلم میجارٹی ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک ماڈل یوز ہوتا ہے، اس ماڈل میں کوآپریشن ہوتا ہے اور ساتھ میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے. اس سائڈ پہ بھی کوآپریشن ایک میٹرکس ہم نے بنانا ہے اور ساتھ میں ڈیفیکٹ. ٹھیک ہے، اور اس سائڈ پہ انڈیا ہو گیا، اس سائڈ پہ پاکستان. اب یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ اسکیل ہے، ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں، تو اسٹینڈرڈ اسکیل ہمارے پاس 5 ہے. ٹھیک ہے، یہ میکسیمم 5 ہے. اگر کوئی بھی پاکستان یا انڈیا 5 مارکس لے لیتا ہے یا 5 کی کوانٹٹی لے لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے کا سارا سم اس کی سائڈ پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب اگر تو پاکستان اور انڈیا دونوں کوآپریشن کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا کہ دونوں نے کچھ نہ کچھ کمپرومائزز کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو بھی جو چاہیے وہ مل جائے، سارا کا سارا کشمیر پاکستان کو بھی مل جائے، سارا کا سارا کشمیر انڈیا کو بھی مل جائے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ کمپرومائزز دونوں نے کرنی ہوں گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ 4 ایک کو ملیں گی 4 پوائنٹس اور 4 پوائنٹ دوسرے کو ملیں گی، 1 پوائنٹ دونوں نے کمپرومائز کرنا ہوگا. اسی طرح اگر تو انڈیا کوآپریشن کرتا ہے لیکن پاکستان ڈیفیکٹ کرتا ہے، چال بازی کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان اگر چال بازی کر جاتا ہے تو اس کو 5 پوائنٹس مل جائیں گی. ٹھیک ہے، کرپشن اور یہ سارا کر کے پاکستان 5 پوائنٹ لے جائے گا اور اس سے کیا ہوگا انڈیا کو 0 پوائنٹس مل جائیں گی. اسی طرح اگر تو انڈیا ڈیفیکٹ کرتا ہے اور پاکستان کوآپریشن کرتا ہے تو اس سے انڈیا کو پاکستان کو 0 مل جائیں گی اور انڈیا کو 5 پوائنٹس مل جائیں گی. تو اب یہی مسئلہ ہے کہ انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ مجھے 0 مل جائے اور پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ مجھے 0 مل جائے. ایسا نہ ہو کہ انڈیا چال بازی کر جائے اور ایسا نہ ہو کہ پاکستان چال بازی کر جائے، تو اسی وجہ سے دونوں کے درمیان میں ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایسے میئرز لینے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں ٹرسٹ بلڈ ہو جائے، اور جب ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا تو پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیشن کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے لیے پھر تیار ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اور دوسری بات کہ اونلی جسٹ سلوشن
अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन है उसको हम यूज़ करके प्लेबिसाइड करके कश्मीर में इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं, जिस पे पाकिस्तान भी इसी पर स्टिक हुआ है कि ये इसका सोल्यूशन यही होना चाहिए कि वहाँ पर प्लेबिसाइड किया जाए। लेकिन इसमें मसला ये हो गया है कि चैप्टर 6 में प्रॉब्लम आ गई है कि कश्मीर चैप्टर 6 में जो भी रेजोल्यूशंस होते हैं वो सारे नॉन बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। जो भी सारे नॉन बाइंडिंग होते हैं उनको चैप्टर 6 में डाल दिया जाता है। अब कश्मीर इशू को भी चैप्टर 6 में डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंडिया कह रहा है कि ये अब नॉन बाइंडिंग है। क्यों नॉन बाइंडिंग है? क्योंकि चैप्टर 6 में जो भी मसले होंगे, जो भी रेजोल्यूशन होंगे, वो सारे नॉन बाइंडिंग हो गए। जब नॉन बाइंडिंग हो गए तो फिर यूनाइटेड नेशन इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता कि वो वहाँ पर प्लेबिसाइड कर सके, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस क्या है? पाकिस्तान का स्टांस ये है कि यूनाइटेड नेशन 1945 को वजूद में आया, वर्ल्ड वार 2 के एंड पे 1945 को यूनाइटेड नेशन वजूद में आया, ठीक है। और ये जो रिजोल्यूशन है ये 1948 में पास हुआ है। ओनली 3 इयर्स का गैप है इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। और उस टाइम पर यूनाइटेड नेशन के चार्टर के कोई भी चैप्टर्स नहीं थे। जब चैप्टर्स नहीं थे तो सारे के सारे रिजोल्यूशन जो हैं वो सारे के सारे बाइंडिंग थे, ठीक है। तो पाकिस्तान का ये स्टांस है। पाकिस्तान दूसरा ये भी कहता है कि आईसीजे जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका एक वर्डिक्ट है कि यूनाइटेड नेशंस के जो भी रेजोल्यूशंस होंगे वहाँ पर उनकी लैंग्वेज, उनके डिस्कशन और सीरियसनेस ऑफ द मैटर वो इंडिकेट करेंगे कुछ प्रैक्टिकल मेजर्स के बारे में, ठीक है। जो प्रैक्टिकल मेजर दिखाएंगे, अगर तो वो मेजर्स प्रैक्टिकल हुए, ठीक है, तो फिर वो बाइंडिंग होंगे। जैसा कि कश्मीर के रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि दोनों साइड्स को डीमिलिटराइज किया जाए, ठीक है। वहाँ पर से मिलिट्री हटा दी जाए, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से भी हटा दी जाए और इंडिया के ऑक्युपाइड कश्मीर से वहाँ से भी मिलिट्री हटा दी जाए। फिर वहाँ पर एक कमीशन बना दी जाए और वो कमीशन क्या करेगी? वो कमीशन फिर प्लेबिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है और ये एक सीरियस मैटर है। दोनों के दरमियान 1947 पे भी वॉर हुई है, फिर आगे भी जाके 65 की वॉर हुई है और फिर कारगिल और सियाचिन के सारे मसले वो हुए हैं, ठीक है। तो ये एक मैटर सीरियस मैटर है। तो इसी वजह से पाकिस्तान कहता है कि आईसीजे के इस वर्डिक्ट के तहत भी ये बाइंडिंग है और बाइंडिंग होने की वजह से अब यूनाइटेड नेशंस को इंडिया को फोर्स करना चाहिए कि वो वहाँ पर प्लेबिसाइड कर सके। इसके अलावा पाकिस्तान को एक 4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकता है। 4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी में क्या होगा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने डिटरेंस विद इंडिया, मेंटेन डिटरेंस विद इंडिया, इंडिया के साथ डिटरेंस को मेंटेन करना होगा। अब डिटरेंस क्या है? डिटरेंस ये है कि सबसे पहले 1974 तक पाकिस्तान और इंडिया के पास दोनों के पास सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स थे। फिर 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो उन्होंने न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है और न्यूक्लियर अटैक वो कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह पे 1998 में उन्होंने दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट किया और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को क्या किया? न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो इससे दोनों का डिटरेंस मेंटेन हो गया। अब इंडिया हम पे पाकिस्तान ने भी ये शो कर दिया कि अगर तुम हम पे अटैक करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेंगे, इसी तरह से तुम हमसे बच नहीं सकते, ठीक है। तो इसी वजह से अब इंडिया डरता है, पाकिस्तान भी डरता है कि उनकी कन्वेंशनल आर्मी भी स्ट्रांग है, ठीक है, और उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो पाकिस्तान भी अटैक नहीं कर सकता। इस तरह इंडिया भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर कन्वेंशनल वेपन उनके पास पाकिस्तान के पास ज़्यादा नहीं है लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स है तो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास है। तो ये एक डिटरेंस है। तो इसी तरह पाकिस्तान ने हमेशा एक डिटरेंस मेंटेन करनी है, एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है ताकि हार्ड पावर को हम शो कर सकें कि अगर तुम हम पर अटैक करोगे, हमारी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ करोगे तो हम भी फिर तुम पर अटैक करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, जैसा कि इमरान खान ने भी कहा है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जो कि हमने पहले भी बात की कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है और ट्रस्ट, एक दूसरे के म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाया ताकि हम निगोशिएशन कर सकें, हम टेबल टॉक्स कर सकें।
कॉन्फ्लिक्ट को हम मैनेज कर सकें ताकि कॉन्फ्लिक्ट हमसे एस्केलेट ना हो, जैसा कि जो पुलवामा के बाद बालाकोट का ये पूरा सीन हुआ 2019 में, तो पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस उनको हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वो हमने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर दिया, हमने उसको एस्केलेट होने से बचा दिया, वरना तो फिर दोनों कंट्रीज के दरमियान क्या होता, एक न्यूक्लियर जंग हो जाती। तो इसको हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की और कॉन्फ्लिक्ट को हमने रिजॉल्व कर दिया। इसी तरह तीसरा हमने क्या करना है कि रीजनल इंटीग्रेशन करनी है। अब रीजनल इंटीग्रेशन क्या होगी कि इंडिया की स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान को क्या किया जाए, आइसोलेट किया जाए। तो उस इंडिया ने पाकिस्तान को रीजन में आइसोलेट करने के लिए पहले तो ईरान के साथ कोऑपरेशन की। ईरान को जो चाबार का पोर्ट था वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और उसको गवादर के लेवल पे आने के लिए वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट की, लेकिन अब तो वो वहाँ से निकल गया है। इसी तरह उसका अफगानिस्तान में एक हार्ड स्टांस था इंडिया का, ठीक है, और अफगानी लोग उनको लाइक भी करते थे क्योंकि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता था और अफगानी पीपल के लिए क्या कहते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी था, वहाँ पर उनकी आर्मी को ट्रेनिंग भी देते थे, उनको जो आर्मी थे उनको अपने क्या कहते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में इंडिया में बुलाकर वहाँ पर भी उनको ट्रेनिंग देते थे। तो इस वजह से अफगानी लोग उनकी साइड पे थे। तो ईरान और अफगानिस्तान और फिर रशिया से भी पाकिस्तान दूर था, इसी तरह अमेरिका से भी, और जो यूनाइटेड नेशन की सारी लॉबी थी और ये सारा करके पाकिस्तान को वो आइसोलेट करना चाहता था। लेकिन अब क्या हो गया, पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक ये स्टांस है कि सी पैक आ गया है। अब सी पैक से जो इंडिया है ईरान से निकल गया है, चाइना वहाँ पर $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो भी सी पैक के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह सी पैक के साथ जब अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस मटीरियलाइज हो जाए, तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए, तो अफगानिस्तान भी हमारे साथ मिल सकता है क्योंकि एक लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान, तो वो सी तक राउट जाने के लिए उनके पास सी पैक का राउट ईजी राउट होगा। इसी तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी अरबियन सी में जाने के लिए सी पैक ज़रूरी है और रशिया भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी सारा BRI का एक हिस्सा है। तो इस तरह से हम रीजनल इंटीग्रेशन कर सकते हैं और आइसोलेशन से बच सकते हैं। जो चौथा क्या कहते हैं सोल्यूशन या 4 पॉइंट स्ट्रेटजी का चौथा पॉइंट ये है कि हमने डिप्लोमेटिकली इंडिया को डिफीट करना है, हर फोरम पे हमने उसको एक्सपोज करना है, उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को एक्सपोज करनी है। कश्मीर में जो कश्मीर में जो हो रहा है ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और इनकी मोदी की और RSS की एक्सपेंशनिस्ट जो एक्सपेक्शन और ये उनकी और हिंदुत्व के ये सारे क्या करने हैं, इनको हमने एक्सपोज करना है, ठीक है। हर फोरम पे, चाहे यूनाइटेड नेशंस का हो या फिर OIC का हो या फिर SCO का हो, सार्क का हो, ठीक है, तो इस पर हमने इनको एक्सपोज करना है। साथ ही साथ में हमने जो SCO का समिट हुआ था सितंबर 2020 में, इसमें जिस तरह हमने पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप के बारे में बात की, तो जो पाकिस्तान के डेलीगेट्स गए थे उनके पीछे वो नया पॉलिटिकल मैप वहाँ पर लगाया गया था। इस पर इंडियन जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने शोर शराबा मचाया कि जी इसको हटा दिया जाए, इसकी कोई वैलिड वैल्यू नहीं है, लीगल वैल्यू नहीं है इसकी। लेकिन इस पर रशिया और चाइना उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उनको उल्टा जो कश्मीर में वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं उनके बारे में उनको भी बातें सुननी पड़ी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस था डिप्लोमेटिक डोमेन में, ठीक है। इस तरह हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो करनी है क्योंकि वो LOC पर हमेशा क्या होता है लैंड कंट्रोल पर कि वहाँ पर वो फायरिंग कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है वो हमें प्रोवोक करते हैं कि पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप लिया जा सके जहाँ पर उसको आइसोलेट किया जा सके और उस पर सेंक्शन वगैरह लगा सकें, ठीक है। तो इससे पाकिस्तान ने क्या करना है, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो करना है। इस तरह जो सर्जिकल स्ट्राइक्स उन्होंने फास्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं और फिर बालाकोट का जो ड्रामा पूरा किया है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि वो कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं कि पाकिस्तान कोई ना कोई गलती करे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि वो शो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट नहीं होने देता, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सोल्यूशन होंगे जो कि जैसा कि
مشرف کے 4 پوائنٹس ہیں، اس کے علاوہ نواز شریف کے 4 پوائنٹس ہیں، وہ بھی آپ ساتھ میں دیکھ لیجئے گا، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی آپ سولوشنز گوگل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔